Assalamu alaikum everybody, my name is Zaman. Thank you so much for watching my YouTube channel. इंडिया पूरी तैयारी में है कि वो पाकिस्तान को अटैक करे और पाकिस्तान को उसने अटैक करना। मैंने एक महीना पहले भी एक वीडियो बनाई है, उससे 2 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई है और एक वीक पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें टॉपिक्स कोई और थे, लेकिन उनमें मैं वाज़िया कर चुका हूँ कि इंडिया जो है वो फुल तैयारी पकड़ रहा है पाकिस्तान को अटैक करने के लिए। और अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान को पैगाम आया है अजीत डोवल के थ्रू कि अगर हमारे शहीन उस दिन इसे उड़ा देते फरवरी को तो आज ये हमें ये पैगाम ना पहुंचाता। बहरहाल उस दिन इसे छोड़ दिया था तो इसलिए आज ये हमें पैगाम दे रहा है। ये वाला अजीत डोवल ने ये पैगाम पहुंचाया है जी कि हम गिलगित बल्तिस्तान आपसे लेने आ रहे हैं, तो आप अगर हमें रोक सकते हो तो रोक लो। तो अजीत डोवल ने ये पैगाम पहुंचाया है पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं। बहरहाल वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो सरेआम बता रहे हैं जी कि हम आ रहे हैं और हम लड़ाई करने आ रहे हैं आपसे, तो आपसे जो होता है आप कर लें। अभी थोड़ी देर पहले फ्रांस के साथ ये जो इनका मुआहदा था राफेल जेट्स का, जो इनको कुछ मिले थे और बाकी जो इनके आने थे वो रहते थे। बहरहाल कल इनके बाकी के सारे जेट्स इंडिया पहुंच चुके हुए हैं, राफेल्स जितने भी थे बाकी के। और उसके अलावा $6 अरब का नया मुआहदा करके आया है राजनाथ सिंह फ्रांस के अंदर। ये स्टेल्थ सबमरीन्स ले रहे हैं इंडिया से और 6 स्टेल्थ सबमरीन्स होंगी। ये कोई $5.5 अरब की डील है जो फीस एंड टैक्सेस एंड एम्यूनिशंस एंड एवरीथिंग कंसिडरिंग ऑल दैट कोई 6 अरब टोटल की ये डील है, जिसके अंदर ये 6 स्टेल्थ सबमरीन्स ले रहे हैं फ्रांस से। स्टेल्थ सबमरीन होती है कि वो अंडर वाटर कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसकी कि वो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो कब आपके पास आ जाती है, कब आप पे आके टोरपीडो फेंक देती है, कब अटैक कर देती है, आपको कोई पता नहीं चलता। वो एक बहुत ख़तरनाक किस्म की सबमरीन्स होती हैं। इंडिया ने वो फ्रांस से डील करके ली हैं जो बहुत जल्द अर्जेंट बेसिस पर उन्हें मिलेंगी। तो कहने का मकसद है कि ये कोई 5-6 महीने तक इंडिया ने इतना अपना असला जमा कर लेना है, इतना एम्यूनिशन जमा कर लेना है कि वो पाकिस्तान से फिर आसानी से लड़ सकें। तो जो खित्ता है वो बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहा है। ये हम बार बार अपने चैनल से वाज़िया कर रहे हैं अपने व्यूवर्स को कि दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है और उसका एक बहुत बड़ा लिंक है जो इलेक्शंस हो रहे हैं इस टाइम अमेरिका के अंदर। मैं अमेरिका न्यूयॉर्क से हूँ और इधर के हालातों से बहुत अच्छी तरह से मैं वाकिफ़ हूँ। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन न्यूयॉर्क, America. The point is, I know what goes on around me, and I love America. I love my country to death. What kind of businesses are you looking for? But the thing is that at the end of the day, we just have to stick to the facts. And the facts are that America did sign BECA with India. और वो BECA का मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि वो क्या है। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो उनको मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ। BECA एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इंडिया ने अमेरिका के साथ किया है। जो प्रेसिडेंसी चेंज भी हो जाए तो वो इन इफेक्ट ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं। और BECA एग्रीमेंट ये है कि जब तक इंडिया दुनिया के नक्शे के ऊपर है, उनकी मिलिट्री के फ़ैसले और उनकी सैटेलाइट्स और उनको अपनी इक्विपमेंट वो सब जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर यूज़ करेंगे। और अमेरिका के आगे बेशक वो सरेंडर हो चुके हैं। आप सिंपली अगर आप जानना चाहें कि BECA क्या है, वो ये है कि इंडिया ने कम्प्लीटली अपनी मिलिट्री और अपने आप को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया कि वही डिसीजंस लेंगे इनकी मिलिट्री के, वही देखेंगे कि इन्होंने किधर से अटैक करना है, वही इनकी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, वही सब कुछ करेंगे। और अब वो उधर आकर काम करना शुरू कर चुके हुए हैं इंडिया के अंदर। इस एग्रीमेंट के मुताबिक वो अपनी सेटअप्स कर रहे हैं, अपनी सैटेलाइट्स को इनको दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और इनकी जो एजेंसीज़ हैं वो इन काम पर लगी हुई हैं कि स्ट्रेटजी बनाई जाए कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरफ से अटैक करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ये सारे इंडिया के फैसले अमेरिका करेगा। तो ये हो गया BECA एग्रीमेंट।
تو اس کے علاوہ چائنا جو ہے اٹس اے ویری ہارڈ نٹ ٹو کریک. اور چائنا جو ہے وہ اس وقت تھوڑی سی کیا کافی زیادہ ان کے راہ میں ایک پتھر کی طرح وہ ہے. چائنا کا یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ انڈیا نہیں کر سکتا ڈائریکٹ. اس میں انڈیا بھی مانتا ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آبویسلی چائنا کا جو لیول ہے وہ امریکہ کا لیول کے ٹائپ کا ہے. تو انڈیا تو اس کا وہ کہتے ہیں نا پاس کو بھی نہیں ہے. انڈیا از ناٹ ایون a penny to the range of $1 when it comes to China. So امریکہ جو ہے وہ کرے گا چائنا کو کنٹرول, اور انڈیا جو ہے وہ کرے گا پاکستان پر اٹیک, اور افغان کے تھرو یہ اپنے سلیپنگ سیلز کو ایکٹیویٹ کریں گے. پاکستان کے اندر ان کے کافی زیادہ سلیپنگ سیلز ہیں جو انہوں نے ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں آلریڈی انڈیا نے, اور بلوچ کے اندر تو سر عام سب کو پتہ ہے. اور اس نے بھی سر عام آ کر ریپبلک ٹی وی پر بولا تھا میجر گورو آریہ نے, جو انڈیا کا ریٹائرڈ میجر ہے, جو پاکستان کا بہت خلاف ہے اور کافی زہر اگلتا ہے ریپبلک ٹی وی پر آ کے. اس نے بھی صاف اپنا فون نکال کر ایک دفعہ ایسے دیکھیے, انڈینس کی ایک بات ہے, یہ جب ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جب غصے میں آتے ہیں تو یہ خود ہی اپنے پلانز خود ہی بتانے لگ پڑتے ہیں. تو اس نے خود ہی اپنا فون نکالا اور بولا یہ دیکھو بلوچ کے اندر کتنے بندے ہیں, دیکھو میرے پاس ان کے نمبر ہیں, بتاؤں میں کس سے بات کرنی ہے بلوچ میں. تو آبویسلی انڈیا کے آلریڈی بندے ہیں بلوچ میں جو سارا کام خراب کرواتے ہیں پاکستان کے اندر. دس اسٹوری از ایز اولڈ ایز ٹائم اٹ سیلف. بٹ اینی ویز اپڈیٹس جو خطرناک اس ٹائم یہی ہیں کہ بیک اگریمنٹس پہ کام ہو رہا ہے انڈیا میں. انہوں نے اپنی جو ایک تیاری ہے وہ فل زورو شور سے وہ شروع کی ہوئی ہے. انہوں نے they are preparing themselves for a big conflict. ایک بہت بہت بڑا کانفلکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاک فوج اور مسلمانوں کو, اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں لیکن حق کی لڑائی لڑتے ہیں, جو سچ کے راہ پر چلتے ہیں, اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک ان کو ہمیشہ وکٹری عطا کرے میرا مالک. اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وی نیڈ ٹو رپورٹ اینڈ وی نیڈ ٹو سینڈ ان our results, as in let's say you go on YouTube and you see something that's against Pakistan, report it. If you see something that's against Islam, report it. So that's like, you know, us playing our part, obviously. So that's the best you can do. And besides that, America is gonna have a really good big role to play, obviously, and it is very important to see where America is going to be standing in all this. اور اس سب کے اندر امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, بیک اگریمنٹس ان کے سائن ہو چکے ہوئے ہیں. اس لیے رشیا کی جو ملٹری فورسز ہیں وہ پاکستان پہنچ گئی ہوئی ہیں. اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر. اور وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور اپنی کمبائنڈ ایکسرسائزز کر رہے ہیں. تو ہر بندہ جو ہے اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے. اینڈ جو روس کی ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر جب ٹرمپ ہارے گا الیکشن, اس کے بعد جب بائیڈن آئے گا تو امریکہ کے اندر بہت زیادہ حالات خراب ہوں گے, جس کی وجہ سے جس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. Anyways, please do let me know what you think about all this, and do comment, like, and subscribe. Thank you so much for watching Zaman Mia Official. Please do subscribe. Allah Hafiz.